silaknai hene jesupano chiri khogoi rosabai tongthang tabuk tai thaglia silaknani kuno chance kari kha borokni to kaham kok tini ni sal jora jeng Tripura sarongni bagai belekhana Kwplai ni sal hanke ang kok thaisa thaini sanam chungo ani bkhawo je wan shokmani je ang I omohai Wngna nango hini wan shokmani Wngkha ঠিক আছে जों tini Kwplai Wngkha जों Kwplai Wngkha hini simi rojabai mosalai tongthoklai to chugla khedibana tini si mosawano khana si mosawano shoni mosawano ek sapta mosawano ek mas mosawano ek boshor to जों mosawai rojabai tongoi mangala hanke ang je Kwplai Wngkha leaders rokno kokjar na musungo ang kokjar mani karon hanke ang khnaka je maximum leaders rokbo ani videos rok naifu borokni nijini wife eba borokni jaiti gusti rokno ano khukbai thangbai saka hanke khatungo ang HAMBAI ani videos rok nasuk chajagai nai mani bagdi ang sanamu chungo tabuk to kaham hamia bahan bekreng bebak no chinisi hedibana hanke jengbai jeng sabo beshi kobang masa hani shegi jalai Wngklai gelak do ang kok khitari kok sai tongo je bujinai boka hamke no bujiwi tongo chini manthaino जों chini bontok no mane public ni bontok no public no charidi leaders rok ni bagai neta rok ni bagai borok ni bagai already no tongo borok ni kaham salary tongo borok ni hoito ba side income tongo osamung ni bising tuino olama ni bising tuino haidi bana sia je public ni bagai hini phaimani abo public no rina ni wngthang kobangma borok kaham hamiani khugono जों खोनावो माने कक सिलजामुं खोनावो जे 5 বছর नाइ तंखा एडिसि एरियाव कुनो डेभलपमेन्ट करे हाय राय हने तो नरक जे इलेक्शन सिगां कक रिमानि लुकुरक न जे स्माइ तांमानि स्माइ जामानि अमहाय रिनाय सुजुग सुबिदा खाय रिनाय kaham changes to bunai अमहाय हने नरक जे कक रिमानि amorokno pura khlainangthang tai o kokno simi lukurokno khonarioi lukurokno funugoi jora katanya tangthang je fan sokpaya hanai ang sanamu jongo khakrak khlaiei kiriya khlaiei je public ni bagi simi da fan sokpaya netarok ni bagai नेतारक नि भिक बसारक नि बागै हिंके बाहायके सुजुग सुबिदा बाहायके फान सकपाय बाहायके जों लुकुरक नि बागै हिंके बाहायके सकपाया ओं जों माना जराके जों ताङै माया ओं तामनि बागै माया ओं जों सिनिसि जों रिवसि नरक नि नायथक जागावो गाहाम जागावो आचुगै एसि सावै आराम खलायै चश्मा कसम थुबै गाड़ी कटर गावै बेरायमा दं साना थांके जों पाब्लिक नि थानिसि नरक नि पावर hanke khlai funuk di 1 মাস 2 মাস samung khlai meya 6 মাস buda khlai meya 1 বছর buda khlai meya 5 বছর ni bisingo buda neng khlai thangai meya jotono ni jini bohok ni bagai samung khlaio jotono chao jotono khatiwo jotono narago haifano nini bontok no neng khatiwi manke khati di o te kaisini bontok sok faimani no neng aroni no khayei naragei segei chao hungka hungkele abo tam sanai mane karma yang masingo no nukjago yang masingo no funukjago to ani koimonga singno je जों tongthongnai जों रोजाबलायनाय जों मोसालायनाय हायफानो नरकनि सामुंनो नरक खलाय फुनुकना ओंथों खलायना मुजुं एफा नङै दंथों फुनुकना बै फानो खलायदि तबु खलाय जाखाबले तबु पाब्लिक नि बै गाहामं खाबले खलायदि तो नासिङै दंनाय साबो बुसुक जरातै सामुं गाहाम खलायमान आं तो ताबुक सिरिंके तंलिया ang sanai ang sawnya thangsinai an kamiwo tamu sujug subida tong korei lama betei tihor betei karen betei ang sanai ang tabuk sasinai last but not the least ang kasikok sanamu chungu je ano baksa hino
social media content creator to tui asuk ma hai kok ta sadi ulo ke jungjala kalai nei shi ang to ke boni shegi chaya ang to ke bono kok hamya saya ang to ke bono kok shiljai saya ang just an expectation of ang sawi tongo je जों ताङै भट दिबा जों चिनि मानथाय माना बागै दिउ जों सुजुग सुबिदानि बागै दिउ obviously साननाय जों हे दिबाना हंके अमनो आं ताम सानानि बागै अच्छा social media content creator जे खोनाया खुरक खोनानांथों आं वाइसाव बुकक रिजाक जेफ्रु आनि 5 लाख followers ओंनाय 500k followers ओंनाय आफ्रो आं sak no social media content creator hne ang one shot goinanai tabok hingka hingke norok je hintei facebook o video khaisa o facebook ori gini falsa o norok je span hindi ang kun hujaya fia ba je fro ani 5 lakh followers sangai afro ang sak no ang social media content creator hne one songai tabok ang je tong ang obono ang tabok sak no kuno hne one suya ko norok one su go je 100k followers sangka kaham content creator ni norok one su go hingke abo norok ni one su mani do hambai abo ni bagai fia ang sak no ang tabuk bo ang content creator ni ang sebu saya ko ang one su bo naya ko hingke khorok sa Chwlasa o ma omo tabuk ang naya hani tabuk ang naya tini ang naya khana ang naya ang kethang tong sakle ang nai bile ang buri rawai hoye geleijak furupano 500k followers ang nai bile to ang ajora no naising nai hambai norok jotono ani kogo jaya tongkhangke to norok nakardi and ang thaimano norok nakar nai ke pop khayo jaya to kari hne ani kogo to norok bahai nangja comment khai Sadi tai mujong ka video share khlai didi hambai বাইরে ভাই আজকে এত খুশি লাগতেছে বলে বুঝাতে পারবো না বইরা দিছে তো একদম বইরা দিছে বিজিবির একদম আমি চাইছি এটা একদম জায়গা মতো বলে দিছে একদম জায়গা মতো এক একটা একদম জায়গা মতো সেলুট ত্রিপুরা মাতা থানসা জিন্দাবাদ ত্রিপুরা মাতা জিন্দাবাদ থ্যাংক ইউ বুবাগরা জিন্দাবাদ এগিয়ে যাও তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের পাশে আমরা মুসলমানরা সবাই আছি আর কিছু কিছু মুসলমান আছে বিজেপির চামচা দালালি করে যেগুলো মুসলমান এগুলো বিজেপির চামচামি করতে পারবো আর বিজেপির পাচাতে পারবো এগুলো কোনো কাজ হইতো না মুছে যাবো বিজেপি ইনশাল্লাহ মুছে যাবো ত্রিপুরা থেকে একদম মুছে যাবো বিজেপি ইনশাল্লাহ তবে সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে এখানে আনন্দ লাগে তবে যেগুলো করছিল তারা এগুলো যদি একটু তেল দেওয়া যেত ভালো হইতো খুব খারাপ হয়েছে আমার সাথে খুব খারাপ আমরা মুসলমানরা সবাই আছি ত্রিপুরা মাতার সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সবাই কাজ করব আমার একটাই লক্ষ্য সত্যি আমাদের একটাই লক্ষ্য বিজেপিকে তাড়াতে হবে কারণ পুরো মানুষ ঘুম হারাম করে দিছে মানুষের ঘুম হারাম সারাক্ষণ টেনশন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় সারাক্ষণ টেনশন নিয়ে কেন এখন তোমরা পাইছো না কেন বইরা দিছে কি কারণ জানো দেশের মধ্যে মানুষ রাজনীতি করে নেতা মন্ত্রীও দেশের সৌন্দর্য করার জন্য রাস্তাঘাট বাড়িঘর দূর করে দেওয়ার জন্য সেই জায়গায় মানুষের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার জন্য না এই রাজনীতি হচ্ছে মানুষের ভালোর জন্য আর তোমরা করতেছো খারাপ শুধু মানুষের খারাপ এই কারণে পড়ছে ভাল লাগে একদম ভাল লাগে সত্যি আমার না আজকে তো চেন্নাই শহরে বোম ফুটে মমি মানে গোল্লা ফুটামু গোল্লা দাঁড়াও বড় গোল্লা ফুটামু ত্রিপুরা মাতা জিন্দাবাদ এগিয়ে যাও তোমাদের সাথে প্রত্যেকটা মুসলমান আছে আর যেই সব মুসলমান বিজেপি দালাল করে এই সব